cure test. Alright. So let's say, contoh okay, this one. Okay, after you carry out compounding, okay, you need to carry out cure test before you proceed to the molding process. Okay, before you carry out molding, you need to carry out cure test. Okay. Alright, so what are the information that will be obtained when you carry out the cure test? Okay, rheometer, okay, will give rheometer ataupun curemeter, kita panggil, will give, okay, the first one, okay, inilah, there are a few, okay, ada 4 cure characteristic that will be obtained when you test the rubber compound using the rheometer. The first one is induction period or Scotch time. Okay, Scotch time, nanti kita tengok what is Scotch time, where is the induction period. Okay, so induction period ataupun Scotch time it is important because it will determine the processing safety of your compound. What are the processing safety? Next, I will explain. Number 2, apa lagi information yang you dapat when you carry out the cure test? Cure rate. So apa itu cure rate? Cure rate is efficiency of crosslink insertion. Maksudnya berapa banyak crosslink yang akan produce during process. So kita tengok cure rate of your rubber compound. Cure rate dia high cure rate, low cure rate. So kalau high cure rate tu maksudnya it could produce higher amount of crosslink at certain time. Okay, maksudnya dalam masa pendek je kita boleh produce banyak crosslink. Itu kalau high cure rate. Whereas for low cure rate, okay, maksudnya dalam certain masa yang sama, dia hanya produce much lower crosslink. Okay, so kita nanti tengok macam mana kalau you dapat graph tu, macam mana you boleh tahu yang graph tu is high cure rate ataupun or low cure rate. And then what else? You could also get to know the time to reach optimum state of cure. So what is optimum state of cure? Ini adalah masa masak yang optimum ataupun we also call it as optimum cure time. Okay, optimum cure time. Next is types of overcuring. So bila you carry out cure test, okay, I hope you dah tengok lah video how to carry out the cure test in the folder yang that I shared. Okay, so when you get the graph, so you akan tahu yang graph you ni ataupun curve you ni either reversion, plateau or marching. So kita tengok kalau graph ni contoh dia flat je, plateau. Ataupun mungkin dia dah menurun, reversion. So kalau you dapat graph reversion ni, maksudnya apa? Let's say kalau if you get a graph show that is plateau at the overcuring, macam mana? Sebab apa? Kenapa? Okay, so kita tengok lepas ni. So basically these are the information or these are the value that you will get when you conducting the rheometer. So ada banyak information yang kita boleh dapat based on the curemeter. Alright, so for the Moody viscosity test, you could carry out either for raw rubber, maksudnya raw rubber you ambil rubber dalam bale tu and then you cut, you potong and then you boleh test. And also masticated rubber, you boleh juga buat for viscosity. And then mungkin compounded rubber, maksudnya rubber yang you dah compound tu, okay, you dah campur, you add with zinc oxide, you add with stearic acid, accelerator, sulfur, so you dah siap buat compound, macam this week lah, during last week you dah compound, you boleh carry out Mooney viscosity test. However, for cure test, it is only conducted for compounded rubber. Okay, maksud sebab apa? Sebab compounded rubber ni dalam rubber compound tu kita dah campur macam-macam ingredient so that dia dah boleh form crosslink. Tapi kalau rubber yang lain tu selalunya kita tak carry out lah for cure test. Selalunya for cure test kita carry out for compounded rubber. Okay. Okay. So
Why it is important? Okay, selalunya sebab apa? Sebab kita selalu normally ataupun memang practically kita carry out viscosity test prior to molding process. Prior to molding process. Sebelum molding process. Okay. Okay. So once you complete conducting the cure test, okay, so you akan dapat curve macam ni. Curve ni dia lebih kurang sama macam viscosity tapi slightly different, ya, berbeza. Okay, so kita tengok contoh Ini adalah okay, graf yang you dapat ni, y-axis is top. Okay, top. Unit dia adalah deci-newton meter. Okay, deci-newton meter. And then y-axis top, x-axis is time in minutes. Alright. Okay, sekejap Okay, saya explain yang lain dulu. Okay, so based on the cure curve, okay, based on the cure curve, alright, so based on the cure curve, okay, so it can be divided into 3 different stages. Okay, the first stage is induction period, curing stage, and overcured stage. So kita tengok, okay, this is the cure curve that will be obtained after you complete conducting the cure test. So bila you dapat graph macam ni, okay, of course dia punya y-axis is top, x-axis is time. Okay. And then this curve, kalau you tengok curve ni, it could be divided into 3 region or 3 stages. The first stage, okay, daripada 0 until here, kalau tengok dia naik sikit, start dia turun and then dia akan naik sikit, ini kita panggil processing safety region. Okay, processing safety region. And then daripada sini, bila dia dah start menaik, okay, sampailah certain sebelum dia menaik lagi ataupun flat ataupun menurun, ini adalah kita panggil curing ataupun curing or vulcanizing region. Okay, kat sini. And then beyond, okay, selepas dia dah menaik sikit and then dia akan flat ataupun dia mungkin menurun ataupun dia akan naik lagi, ini kita panggil dia overcured. Daripada sini sampai sini adalah overcured. Okay, nanti kita tengok. Alright. Okay, inilah 3 region ni. Okay. Let's take a look what is the induction or Scotch stage. Okay, induction period is important, which indicates the processing safety of the rubber compound. Okay, the initial torque is high since the rubber compound is still hard and not fully heated. Okay, so you tengok kat sini Ini kosong 0. So first kali, okay, you imagine sama juga dia lebih kurang sama lah, cumanya dia ada oscillating tapi dia tak ada rotor. Tapi dia masih lagi berpusing. Macam viscosity test, dia ada rotor. Okay, so sample you akan embedded. So the higher the resistance of the rotor ni untuk rotate, maksudnya rubber ni keras lah. So sama juga, same goes to the rheometer. Okay, tapi dia tak ada rotor. Dia tengok kalau oscillating tu dia berpusing je. Dia pusing sikit, dia patah balik. Dia pusing sikit, dia patah balik at certain angle. So sama juga, dia punya mekanisme sama. Bila dia susah nak rotate, means that you punya rubber ni keras lah. Okay, maksudnya sebab apa rubber tu keras? Sebab dalam rubber tu dia dah start to form crosslink. Sebab apa? Sebab because of the addition of ingredient yang you tambah tu. Okay. Tapi when you start, okay, when the rheometer test ataupun cure test is started, okay, first kali dia akan tinggi. Okay, dia akan tinggi and then dia akan start to turun. Sebab apa? Sebab yang ni lah tadi. Dia kata initial torque is high since the rubber compound is hard and not fully heated. Sebab asalnya ni kita tak expose lagi pada apa-apa temperature. Tapi bila kita start timer, kita akan bagi dia heat. So bila kita bagi dia heat, dia akan lembutlah getah tu. Sebab tu dia punya torque ni awalnya tinggi, kemudian dia akan menurun.
Okay. Dia akan turun. Okay. Dia akan reach minimum value of tau. Okay. Minimum value of tau, we call it as minimum viscosity. Minimum tau. Okay. Minimum tau. Okay. So dia akan turun paling minimum, and then soon after that, dia akan slowly increase. Dia akan naik sikit. So bila dia meningkat ni, maksudnya apa? Dalam rubber ini, sebab kita exposekan dia dengan heat, rubber ni dia akan start to react and form crosslink. Crosslink ni adalah rantai ikatan silang. Means that in between rubber to rubber ni, dia akan form carbon to carbon bond, mungkin carbon to sulfur bond, mungkin sulfur to sulfur bond. Okay. So bila dia dah banyak form crosslink, maksudnya rubber awak ni dia akan jadi keras. So bila keras, itu yang bila kita prolong ataupun kita panjangkan lagi masa cure test ni, daripada minimum torque ni, dia akan start meningkat dan meningkat. So maksudnya bila dia meningkat ni, maksudnya rubber tu dah keras lah. Sebab dia nak pusing tu, rubber tu dah keras, so resistance dia lebih tinggi. So that's why dia akan menunjukkan dekat torque ni value yang tinggi. Okay. Alright. Okay. Sini So bila dia sampai sini, dia naik sikit saja. Okay. Ini. Okay. Sampai dekat sini. Okay. Kalau you tengok kat sini, dia ada TS2. What is TS2? TS2 is Scotch time. Scotch time. Okay. What is Scotch time? Okay. Scotch time ni adalah di mana onset of crosslink. Maksudnya Scotch time tu adalah masa di mana rubber you tu dia start from crosslink. Okay. Scotch time is dia adalah induction time, ataupun kita panggil dia kalau orang tanya what is Scotch time? Scotch time ni actually adalah masa di mana crosslink tu dia start form. Maksudnya onset of cross-linking process. Okay. So daripada sini ke sini, okay, daripada 0 sampailah Scotch time, okay, kita panggilnya adalah processing safety region. Okay, processing safety region. Okay, kalau you tanya saya, madam, Scotch time ni macam ni kita nak dapat dia? You tahu yang Scotch time is onset of crosslink. Okay, onset of crosslink. So, macam mana kita nak tahu? Okay, contoh macam mana you nak dapatkan? Okay, mula-mula bila you dapat graph, okay, saya ada share dalam in a folder tu ada graph untuk cure test. You dapat tu nanti you buat sendiri. Kalau tak faham nanti tanya saya. Okay, kalau kat sini memang senang lah, you boleh tahu. Cuma kita nak tahu you faham tak? Okay. So, how to determine the Scotch time? Mula-mula you kena tengok ML. Okay, ML. ML adalah minimum torque. Mana yang paling rendah? Dekat sini kan? Okay, so ini adalah ML. So ML, you extrapolate kat sini, maybe you akan dapat contoh 2. Torque value dia is 2. Okay, torque value dia is 2. Okay, kalau you tengok sini, if you refer to this explanation, Scotch time, what is Scotch time? Time for 2 unit rise above ml. Maksudnya Scotch time ni adalah Scotch time TS2 TS2. Maksudnya dia adalah 2 unit di atas ml. Maksudnya kalau ml you all ni is 2, contoh ni ml yang paling minimum kan. So kita tengok kat sini lah dekat torque lah sebab minimum torque. So kita tengok pada Pak CY lah. Contoh you dapat 2 deci-newton meter. Okay. Tapi that is not the value of Scotch time. Sebab Scotch time dia kata apa? 2 unit above minimum torque. So contoh kalau 2 you dapat kat sini untuk minimum torque. So you need to add another, lagi 2 lah. 2 campur 2 is 4. So contoh 4 mungkin kat atas ni. And then Scotch time itu bukan Scotch time lagi. So you kena extrapolate dekat x axis and then you akan dapatlah Scotch time dia. Okay.
Sebab tu kita panggil dia Scotch time is Scotch time tu apa? You boleh dapat Scotch time macam mana? Dia 2 unit di atas minimum torque. So minimum torque dia contoh kalau you dapat sini 2, you tambah lagi 2. Okay, so you dapat 4. Okay, mungkin kat sini lah kot 4. So tapi itu bukan lagi sebab itu adalah torque. So you kena extrapolate at x axis and then you akan dapatlah masa dia. Contoh mungkin kat sini mungkin dalam 2.5 minutes. Okay. Faham ke? Okay, so kalau faham saya proceed. Alright, so next ini okay, daripada 0 until Scotch time, kita panggil dia processing safety region. Alright. Okay, processing safety region. Sebab apa processing safety region? Sebab dekat sini, okay, daripada from 0 to TS2 ni, rubber unit dia still lagi lembut. Dia tak form crosslink lagi. Sebab beyond Scotch time, barulah dia start to form crosslink. So kalau you tengok kat sini, dia dah start increase dah. Okay. Alright. Okay. So as the heating is prolonged, the rubber compound becomes soft and thus the torque decreases until it reach minimum value. So actually this is the explanation for minimum torque. Maksudnya bila dia makin lama-lama dia akan reduce lah pada minimum value yang paling minimum. Okay. Okay. Walau bagaimanapun, as the heating time is prolonged further, the torque increases indicates that the compound is hardening. So maksudnya bila you continue proses ni, you nampak dia akan start meningkat. Bila dia meningkat, you tahulah torque dia makin tinggi. Bila torque makin tinggi maksudnya apa? Maksudnya rubber ini dah makin keras. Okay. Sebab tu dia daripada mula-mula ni dia asalnya keras, tapi bila kita exposekan pada heat, dia akan jadi lembut. Sampai dah dia reach minimum value. Okay, after it reach minimum value, okay, and then kita prolongkan lagi masa curing ni ataupun test ni, dia akan slowly develop crosslink. Sebab tu dia akan increase lah. Dia akan slowly secara ni dia akan start untuk keras balik semula. Okay, dia akan start keras balik sebab tu torque dia makin increase. Okay. The hardening is consequence of insertion ataupun formation of chemical crosslink as the vulcanization process takes place. Okay, kalau you tanya kenapa dia tiba-tiba keras pula? Sebab bila kita exposekan dia pada temperature, dia dah panas, okay, dia akan start untuk develop crosslink. So bila ada crosslink, lagi banyak crosslink, rubber ini dia akan jadi keras. Sebab ada banyak rantaian-rantaian yang baru. Okay, sebab tu dia akan jadi lebih keras. Okay. Okay, the time it takes to increase 1 unit or 2 unit torque from the minimum torque value is known as Scotch time. Okay, the time it takes to increase 1 unit or 2 unit torque from the minimum torque value is known as Scotch time. Ni yang tadi tu lah. ML, 2 unit di atas ML. You akan dapat TS2. TS2 maksudnya 2 to TS2 ni. TS2 ni, kenapa 2 means that value tu dia 2 unit di atas minimum torque. Okay. Tapi ada satu lagi, kalau katakan lepas ni lah, katakan you pergi kilang, dia gunakan instead of TS2, okay, dia gunakan TS1. Sudah, you dah menggelabah. Tak, sama juga, kalau TS1 maksudnya dia 1 unit above ML. Okay, 1 unit above ML. Contoh ML dia yang dapat tadi is 2. Tapi dia orang nak TS1, Scotch time juga. TS1, so 2 plus 1 is 3. So mungkin dekat sini lah. 3 kat sini, so you extrapolate dekat x-axis. So mungkin you dapat 1.8 for example. Okay, tapi sama. TS2 ataupun TS1, it's still Scotch time. Cuma the way how they determine the Scotch time tu dekat either 1 unit above ML or 2 unit above ML. Dua tu
dikira. Okay, cumanya dia masih sama Scotch time. Cuma macam mana kita nak dapatkan TS1 ataupun TS2? TS1 is 1 unit above ml, TS2 is 2 unit above ml, minimum torque. Dua-dua acceptable. Terpulang pada kilang ataupun company itulah dia nak pakai yang mana satu. But both are Scotch time. Okay? Okay. The period before reaching Scotch time is known as the induction period. Maksudnya sebelum ni lah, this is the Scotch time. So sebelum before Scotch time ni, kita panggil dia induction period. Maksudnya dekat sini, we believe that crosslink ni dia still not develop. Masih lagi tak develop, dia tak start form lagi. Okay. So sebab tu kita panggil dia processing safety region. Sebab apa? Sebab kita nak tahu, okay, sebab kadang-kadang rubber ni, okay, bila you masukkan dalam mold ataupun you masukkan dalam, contoh you nak produce hose, okay, nak produce hose, kita akan masukkan dalam hopper, kita akan masukkan dia, and then dia akan melalui barrel ataupun skru yang panjang. So sepanjang tu, okay, sepanjang skru tu, hujung tu baru ada dia punya acuan. So kita percaya, kita harap that rubber ni masih lagi lembut. Bila dia lembut, dia akan flow masuk ke dalam die tu. So contohlah, katakanlah induction period Scotch time dia adalah 4 minit. So kita kena make sure that rubber ni dia masuk sepanjang barrel yang dalam tu ada skru ni, dan dia reach die ni mesti kurang daripada 4 minit. Kalau lebih daripada 4 minit Scotch time tu, what happen? Rubber you ni dah start keras. So bila dia keras, dia tak akan flow elok. Dia tak akan masuk dalam die tu mengikut acuan. Dia tak akan flow masuk ke mold tu tak mengikut acuan dia sebab dia dah keras. Okay, you imagine macam kita buat kuih. Tak tahulah kalau you pernah tengok your mother ataupun your grandmother ke ataupun you sendiri buat. Kalau kita buat kuih semprit ataupun kuih tart tu, kita ada acuan, and then kita akan press dough tu kan. Kita akan press. So kalau dough tu lembut, so dia akan senang ikut acuan yang keluar tu. Okay. Tapi kalau dough ni dah keras, okay, susahlah dia nak flow mengikut bentuk tu. So that's why kita panggil dia processing safety region. So sebab tu kita nak kena tahu Scotch time ni, sebab bila rubber ni dia masuk dalam mold, dia akan flow mengikut bentuk mold tu. Contoh kalau bentuk yang segi empat, macam contoh macam you buat molding kan, bentuk segi empat. So rubber you ni dia akan flow untuk mengisi cavity tu. Kalau dia keras, dia tak akan flow dah, dia tak akan flow untuk nak penuhkan cavity tu. Okay, so that's why dia penting penting you tahu Scotch time ni. Okay, Scotch time processing safety region, maksudnya selepas Scotch time tu, contoh kalau you dapat Scotch time 4 minit, tapi you punya proses tu 5 minit. So rubber you ni dah start keras dah. Okay. Alright. Okay. During the induction period, yang processing safety region tadilah, there is no chemical crosslink takes place. Maksudnya sebelum Scotch time tu, crosslink tak start form lagi. Tak ada lagi formation of crosslink. The rubber just flow as the heat softens it. Maksudnya dia akan flow mengikut bentuk acuan mold ke ataupun bentuk acuan die. Okay, nanti you akan belajar lah injection molding dengan extrusion. Kalau injection molding kita pakai mold. Kalau extrusion kita pakai die. Kalau yang compression molding tu kan, you pakai mold kan. So you tengoklah dia akan flow je, elok je ikut ni. Okay. So, the induction period reflects the processing safety of the rubber compound. The longer the induction period, the better is the processing safety. So maksudnya ayat ni apa? Kalau contoh katakan lebih lama induction period tu, so kita akan bagi masa untuk you punya rubber ni untuk dia flow memenuhi cavity of the mold ataupun cavity of the die tu. Contoh kalau mold tu complicated, acuan dia tu complicated. Kalau you buat molding tu mungkin you nampak just square, right? It's very simple. However, mungkin ada certain products yang it is quite complicated. Kat hujung ni mungkin ada tajam, kat edges ni mungkin ada lengkok-lengkok. So kita nak bagi masa untuk you punya rubber ni
untuk flow mengikut bentuk tu lah. So kita nak bagi masa dia macam you lah, kita kena bagi masa untuk adjust kan dengan persekitaran baru contoh. So dia pun nak adjust lah, dia nak kena masuk flow dekat corner ni, flow dekat lengkok sini, macam tu. Okay, so sebelum scotch time tu dia masih lagi lembut so that dia boleh flow. Okay, yang ini penting, the longer the induction period, the better is processor safety, especially for mold yang complicated, yang design dia berlengkok-lengkok, mungkin kat hujung tu ada banyak edges, tajam-tajam. So kita nak bagi masa rubber tu nak flow masuk dalam corner-corner hujung tu. Faham ke ni? You faham ke? Faham, madam. Okay, so flow is essential during shaping process to convert the rubber compound into a suitable form for curing through milling, extrusion or calendering. Ini adalah proses-proses dia lah. Okay, sama ada rubber tu kita carry out menggunakan extrusion process ataupun mungkin milling or mungkin calendering. Okay. So the process safety indicates the total amount of heat history which can tolerate before the rubber is converted to a vulcanized state. Maksudnya during processing safety region ni, dia adalah di mana rubber ni dia boleh tolerate dengan temperature. Maksudnya dia masih lagi tak effectively to develop the crosslink. Maksudnya mungkin rubber heat tu just okay so that dia tak boleh nak develop lagi crosslink. Okay, so scotch time, kalau saya tanya what is scotch time? Scotch time is the time of the onset of crosslink. Maksudnya apa? Onset of crosslink maksudnya masa di mana rubber ini akan start to form crosslink. Okay, scotch time is the time where the rubber compound start to form crosslink. Boleh juga kalau you nak bagi macam tu lah definition dia. Okay, once the rubber is scotched, it is considered as cracked because complete flow is prevented by crosslink, although the number of crosslink is very little. Contoh, katakan scotch time dia 4.5 minit tapi rubber ni dia nak ambil masa untuk dia flow masuk dalam hopper, masuk dalam skru dengan die semua tu mungkin lebih lama, mungkin 5 minit. So rubber itu dah keras lah, so kita scrap away saja. Okay. Walaupun kalau you tengok lah, kalau kat graf tu dia sikit je dia naik, walaupun sebab chemical crosslink dia masih sikit, dia tak form pun lagi sebenarnya. Mungkin crosslink yang ada dalam tu hanyalah crosslink yang dah di-develop sebelum proses tu lagi. Mungkin masa you mixing and then you biarkan sekejap, itu adalah crosslink yang develop sebelum proses cure test tu. Okay. Alright. Okay. So ini the first stage, okay, processing safety region. So you kena tahu where is minimum torque and where is the scotch time. Okay. Next, kita akan proceed to the second region, which is vulcanizing region. Okay. Okay, vulcanization stage ataupun curing stage. Okay. At this stage, okay, is where the formation or insertion of chemical crosslink, okay, berlaku. So dekat sini lah, kalau you tengok dekat region ni, okay, you tengok dia dah start increase saja. Oh, ini adalah di mana sebab daripada sini rubber ni dia akan start to form crosslink. Dia akan start to form crosslink sampailah certain limit. Okay. During vulcanization, the modulus of the compound increase as reflected by the increase in torque with time. So maksudnya kat sini, kalau you tengok, sebab apa dia increase? Sebab rubber ini dah keras. Sebab apa dia keras? Sebab crosslink dah berlaku, dah start formation of crosslink. So lebih banyak crosslink, dia nak berpusing tu, you punya disc tu kan dia nak pusing, nak pusing tu, resistance dia lebih tinggi sebab rubber ni lebih keras. So that's why torque ni lebih tinggi lah. Okay? Modulus rubber ni dah start keras. So bila dia keras, sebab tu torque dia lebih tinggi. Okay, lebih tinggi lah sebab because of apa? Because of the formation of crosslink. Okay.
The rate at which takes place determine the length of the compound must remain in the press to attain the required final state. Okay. Dekat sini, okay, here, okay, dekat vulcanizing region ni, okay, dia adalah masa di mana kita nak tahu berapa lama rubber ni kita nak kena moldkan dia. Masa yang paling optimum. Okay. So, selalunya, okay, rubber ni kita akan moldkan dia mengikut optimum cure time. Macam you buat dekat masa molding semalam. Okay, during molding process, you buat molding process tu, you refer kepada masa. Contoh, for example, for tensile test sample, untuk EV is 7.5 minutes. So 7.5 minit tu adalah apa? Ataupun mungkin group CV. CV molding, you gunakan, masa yang you gunakan for molding sample tu adalah 9.5 minit. And then bila you gunakan masa tu, you tengok sampel tu cantik, elok je. Okay, so macam mana nak tahu masa tu? Masa tu adalah optimal cure time. So bila you carry out cure test ni, you akan dapat optimum cure time. So nanti saya akan explain macam mana nak dapatkan optimum cure time. Alright. Okay. So inilah maksudnya optimum cure time ni berapa lama. Sebab apa kita panggil dia optimum? Sebab kita nak tahu berapa lama rubber you ni kena ada dalam hot press ataupun mungkin dalam extrusion atau injection molding. Berapa lama yang paling minimum untuk dia produce the optimum properties. Okay. Alright. Satu lagi, slope. The slope of the curve reflect the rate of insertion of crosslink. Cure rate. Okay, ni kalau you tengok kat sini. Okay, ni dia punya slope dia. Okay, slope dia lah kat sini. Kalau dia slope dia tu steeper, okay, steeper, curam. Okay, maksudnya cure rate you ni faster lah. Maksudnya dia boleh develop ataupun dia boleh form crosslink ni dalam certain period lebih banyak. However, if you find out that your curve ni dia lebih lowly ataupun dia lebih landai, maksudnya cure rate you ni lebih rendah lah. Rendah maksudnya apa? Dalam certain masa, dia boleh form crosslink ni hanya certain amount saja, tak terlalu banyak compare pada graf yang steeper tadi. Ni, yang ni. Ni slope ni ya. Kalau ni nampak lebih steeper lah. Kalau lowly ni dia lebih landai. Okay, slope yang lebih landai maksudnya cure rate dia lebih low, lebih rendah. Maksudnya dia tak form crosslink lebih banyak. Okay, contoh kalau kan you ada satu macam ni, satu lagi lebih rendah. Yang rendah ni memang dia lebih, yang kata crosslink lebih rendah lah. Okay, based on the slope. Okay. So macam mana, okay, macam mana kita nak tahu amount of crosslink insertion. Maksudnya kita, macam mana kita nak dapatkan berapa banyak crosslink yang berlaku. Ini adalah orang kata prediction saja. So macam mana nak dapatkan, you boleh find the difference between maximum torque minus minimum torque. So contoh, okay, this is the minimum torque. Okay, maximum torque, okay, you tengok yang paling tinggi lah. Okay, contoh kita ambil graf yang ni ya, this one. Okay, this one, graf yang flat ni. Okay, Plato ni. Okay, graf yang ni Okay, yang paling tinggi adalah sinilah, maybe here. Okay, this is the maximum torque. So macam mana you nak tahu berapa banyak, how much the crosslink form? So you boleh tolakkan, find the difference between maximum torque minuskan dengan minimum torque. Minimum torque tadi you dah tahu dah dekat mana, right? Okay. So the higher, the bigger the difference, the higher the number of crosslink. So bila you tolakkan, minuskan maximum torque with a minimum torque, so you akan dapat value dia lah. So kalau lebih besar value dia, means that the higher the amount of crosslink form. Okay. Okay.
is rubber compound is always vulcanized to its optimum state of cure in order to obtain well-balanced physical properties. Okay, selalunya bila you dah compound you punya sample and then sample you ni you nak kena mixkan dia. You nak kena buat hot press, contoh you nak kena moldkan dia. So masa yang kita gunakan untuk rubber tu berada di dalam mold ataupun hot press tu, okay, adalah kita panggil dia adalah optimum cure time. Sebab apa optimum cure time? Optimum cure time adalah masa yang paling optimum untuk kita dapatkan well-balanced physical properties. Okay. So to obtain the optimal state of cure, rubber compound is vulcanized to its optimum cure time. Either T90 or T95. Sama juga macam Scotch time tadi, sama ada TS2 or TS1. So kalau optimum cure time, kita boleh tengok pada dia punya T90 or T95. Alright. Macam mana nak dapat dia? Lepas ni saya explain. Okay. So kalau you tengok kat sini, T90. Okay. Subscript ya, subscript 90 ni, kalau 90 ni apa? Kalau you tengok T90. The subscript 90 indicates that the rubber compound is vulcanized 90% of its maximum state of cure. Maksudnya rubber ini kita vulcanizekan dia, kita masakkan dia sehingga dia 90% masak. Okay. Kalau T95 maksudnya rubber ini kita masakkan dia sehingga dia 95% rubber tu masaklah. Okay. Alright. So kita percaya at T90 ataupun T95 ni dia adalah masa yang paling sesuai untuk kita masakkan you punya rubber so that you will get the optimum properties. Maksudnya masa di mana rubber ini dia cukup untuk dia form crosslink. Bila dia dah form crosslink at certain period, T90 tu lah, so that bila dah berakhirnya masa tu, kita akan dapat properties yang lebih bagus. Okay. Contoh, kalau you masak rubber you ni dekat T90 dia, contoh T90 dia is T90 dia 7.5 minutes. Okay, tapi and then satu lagi compound yang sama compound yang sama tu you ambil lagi sikit sampel, you test tapi you tak nak macam ni. You ada rubber compound yang you dah mix. Okay, you potong sikit. Okay, and then you buat test. And then you dapat optimum cure time dia adalah 7.5 minutes. Okay. So you ambil sampel you tu yang lain, sampel yang sama lah, tak compound yang sama, you ambil and then you moldkan dia menggunakan optimum cure time 7.5 minutes. Okay. And then you test. Contoh you buat tensile lah. Okay. Compound yang sama, okay, you potong lagi sikit tapi you moldkan dia dengan sebab you rasa 7.5 minit tu mungkin lama. So mungkin you just reducekan dia jadi 5 minutes. Okay, you reducekan dia, you moldkan dia selama 5 minit saja instead of 7.5 minutes. Okay, so you dah moldkan dia, you buat tensile test juga. So there is a difference. Okay, walaupun rubber ini datangnya daripada compound yang sama, tapi because of molding time ataupun you gunakan optimum cure time yang berbeza, rubber yang you moldkan dia menggunakan 5 minit tu, okay, dia akan dapat properties ataupun value of tensile strength, for example, lebih rendah. Okay. Sebab apa kita refer pada optimum cure time 7.5 minit tu? Sebab dalam masa 7.5 minit ni, rubber ini dia akan start to form crosslink. Okay, dia akan start to form crosslink. So bila you pendekkan masa untuk dia form crosslink jadi 5 minit, of course lah dalam you punya compound tu ataupun dalam you punya sample tu tak cukup crosslink. So bila you buat test, itu yang akan menyebabkan perbezaan daripada segi dia punya properties tu tadi. Okay. So that's why anytime, bila-bila pun kita kena refer kepada optimum
cure time. Okay, kalau you dapat optimum cure time T90 ataupun T95, 7.5 minit, 8.5 minit, itu adalah masanya. Okay, jangan you nak pendek-pendekkan lagi. Alright? Okay. Kalau kadang-kadang ada student yang tanya, kenapa kita tak gunakan 100%? Kenapa just 90% saja? Kan lagi bagus kalau 100%, kita masakkan dia sehingga dia betul-betul masak. Okay? Nanti kita tengok kenapa. Alright? Okay, so ini adalah tadi processing safety region. Okay, ini adalah T90. Okay, TC90. Okay, maksudnya rubber ini kita masak dia sehingga 90%. Okay, 90% dia masak. Okay. Alright, so first of all, macam mana kita nak dapatkan value TC90 ni? Okay, you gunakan formula yang this one. Okay. Alright, mula-mula okay, kita ambil TC90 TC90. Maksudnya kita nak tengok top at 90% cure. Okay, first of all, you kena tengok ML. Okay, ML. Okay, ini dia punya formula. Sebenarnya dalam exam ke ataupun test saya takkan bagilah formula ni. So you kena tahu. Okay, 0.9 maksudnya 0.9 ni top at 90% cure. Kalau top at 95%, 0.95 lah. Ini sebenarnya 90 divide by 100. 90 divide by 100, so you dapatlah 0.9. Kalau kat kilang you tu dia tak guna TC90, dia gunakan T95. So 95 divide by 100. Okay. So nak dapatkan optimum cure time ni, nak dapatkan top ni, okay, mula-mula you kena tahu MH dan ML. So once you identify which one is ML and then what is the value of MH, then you substitute into this formula. Okay, so kalau you refer dekat graph ni, ML, ni saya dah bagi dah siap-siap contoh. ML dia adalah 1.8. Okay, so MH, kalau ikutkan graph ni flat. So kat sini lah kot mungkin paling tinggi. So you akan dapat berapa? 8.7. Ini top top value dia. 8.7 dan 1.8. Okay. Okay. Jadi 1.8. MH. Okay. So, okay, you kira dapat berapa? Dapat berapa? You dah substitute ni value dia. Okay, 1.8 dengan MH ni 8.7. Substitute dalam formula ni, you dapat berapa? $8.01. $8.01. Okay, so you dapat 8.0 AC Newton meter. Okay. Alright. So, you dapat 8.0 lah Okay, kita you dapat 8.0. Berapa tadi dapat? 8.0, right? You dapat berapa tadi? 8.01. 8.0 Saya tak dengar lah. You dapat 8.0, right? Ya, madam. Okay, so you dapat 8.0. Okay, so you dapat 8.0. Okay, sekejap saya besarkan ni. Okay, you dapat 8.0. Alright, itu bukan lagi dia punya optimum cure time. Okay, so you pergi dekat top sebab value ni adalah top tau.
top value. So, you pergi dekat top value, mana dekat 8. Contoh dekat sini lah. Alright, saya dah buat dah siap-siap kat you all ni. And then you extrapolate to X axis sebab optimum cure time. Kita nak dapatkan masa, bukan top. So, alright, sini you extrapolate 8 ni ya. Ni 8.0 yang you dapat tadi, you calculate, you extrapolate. And then you pergi kepada masa. So, you dapatlah 5 minutes. Okay, 5 minutes is cure time. Okay, optimum cure time. Okay. Dapat Selalunya student akan confuse dekat sini. Bila dia dah dapat top ni, okay, dia pun dah happy dan dia pun bagi tahulah ini jawapan dia. Sebenarnya bukan. Sebenarnya ini adalah top value. Okay, bukan optimum cure time. Okay. Sorry, yang ini supposedly subscript Okay, yang this one supposedly subscript. Okay, faham ke? Faham ke you all? Faham. Alright. Okay, so kalau faham saya tak payah repeat lagi lah. Okay, so itu adalah value dia lah. Okay, so you dapatlah optimum cure time dia adalah 5 minutes. So maksudnya bila you buat test tu, you dapat 5 minutes. So 5 minutes ni adalah masa di mana yang you nak kena gunakan masa molding proses. Okay, contoh graf ni you dapat 5 minutes dia punya optimum cure time. Temperature berapa you gunakan? Mungkin temperature 160. So, bila molding proses nanti, you kena gunakan temperature yang sama. Sebab, contoh temperature ni you gunakan 160 dan you dapat optimum cure time is 5 minutes. Okay, katakanlah you gunakan 170 ataupun maybe a bit lower, 150. So, optimum cure time dia mesti berbeza. So, kalau cure test you menggunakan temperature 160, okay, and then you dapat optimum cure time dia 5 minutes. So, molding nanti sebab you nak gunakan masa cure time tu, right? Temperature pun kena sama. Okay, kena sama. Okay. Okay, let's say katakanlah dekat kilang you tu dia tak guna T90, dia gunakan T95. So, tak apalah, you buatlah 0.95. Maksudnya ini adalah top at 95%. So, 95 divide by 100. So, dapatlah 0.95. Okay. Alright. So, any question? Any question? Alright. So, I assume that all of you are understood, dah faham. Okay, so saya proceed. Okay. Okay. Kalau you tanya kalau you tertanya-tanya, okay, kenapa kita nak cure? Bukankah kalau lagi bagus kita masak dia pada 100%? Kan? Kenapa nak guna 90? Okay, kenapa ataupun 95? Why don't we instead of kita nak sebab kita nak obtain optimum cure time. Kenapa kita gunakan dia 90% ataupun at 95 sahaja? Why don't we use 100 at 100%? Okay. So, okay, selalunya memang dekat industri ataupun yang kita practice, kita gunakan 90 or 95. Okay. Sebab apa? Okay. It has been a long practice to vulcanize the rubber compound to 90 or 95% of its maximum state of cure. Since it is believed that vulcanization still continues due to the heat retained in the bulk of rubber. So maksudnya sebab apa kita gunakan optimum cure time ni sehingga 90% saja ataupun 95%, bukan 100%. Sebab kita percaya heat yang dalam rubber ni tadi, okay, masih lagi ada. So because of the presence of heat in the rubber compound tu, so the vulcanization process masih lagi berjalan atau masih lagi continuous. So kalau katakan you gunakan 100%, okay,
Contoh kalau 100% cure, optimum cure time dia at maksudnya kita tak guna TC90, kita gunakan TC100. So contoh TC100U is maybe tadi 5 minit, right? So mungkin TC100U mungkin dalam 6.5 minit for example. So kita dah curekan dia 9.5 minit and then we believe that in the rubber compound tu is still a present of heat. So heat dalam tu masih lagi ada dan dia akan the cross-linking process tu masih lagi berjalan. So rubber unit akan jadi apa? Rubber unit akan jadi overcure. Okay, so that's why in practice we use 90%. Okay, rubber ini kita masakkan dia at 90 to 95% saja. Kita tak masak dia 100%. Okay. So let's say lah katakan dalam nanti kalau you pergi interview, so mungkin dia akan tanya. Alright. So, okay, vulcanization below its optimal state of cure is termed as undercure, which leads to some inferior physical properties such as low modulus and hardness, high sag and low mechanical strength. Okay, contoh yang tadi saya beritahu, you ada rubber compound yang you dah compound atau you mix last week, okay, rubber compound you ni, you dah buat cure test ataupun mungkin lecturer you dah beritahu dah, okay, optimum cure time untuk this sample is 7.5 minutes. So, dia punya optimum cure time 7.5 minutes. So, you understood lah yang you nak kena moldkan sampel ini menggunakan 7.5 minutes. Okay, and then after you moldkan dia, you kena buat tensile test. Okay. Tapi mungkin ada certain group yang dia orang rasa mungkin 7.5 minutes is too long. So, mungkin dia reducekan masa tu jadi 5 minit saja. Tapi still compound yang sama. Okay. Memang bila you buat test nanti, contoh tensile test, there is a difference of value yang kita dapat. Okay, sebab rubber yang you masakkan dia, yang supposedly you kena masak dia dekat optimal value dia adalah 7.5, but you shorten the vulcanization time ataupun curing time dia menjadi just 5 minutes. So, rubber dan compound ni dia tak ada masa untuk dia nak form lagi crosslink. You dah cut down. Okay, so what happen? Of course, the present of crosslink tu akan lebih rendah dan dia akan memberi kesan kepada mungkin dia punya modulus, mungkin dia punya kekerasan, hardness ataupun mungkin tensile strength dan sebagainya. Okay, so that's why it is important untuk kita tahu ya the optimum cure time. Then you need to follow the optimum cure time. Selalunya kita takkan reduce, mungkin kita akan tambahkan. Sebab apa? Mungkin kadang-kadang certain sampel lebih tebal. Okay, contoh macam hardness. Kalau sampel hardness, dia punya thickness, hardness button yang bulat yang you prepare tu dia lebih tebal compare to tensile test. Punya sampel. Tensile test, tensile piece untuk dia hanyalah 2 mm sahaja. So mungkin sebab hardness ni dia lebih tebal, so kita mungkin kena tambah dalam 1 minit macam tu. Ataupun mungkin sampel abrasion, you all dah buat tak 312 abrasion test, dia lagi tebal, so mungkin kena tambah lebih sikit lah. Alright, macam you nak bakar daging yang lebih tebal ataupun mungkin daging yang lebih nipis, so selalunya daging yang lebih tebal ni masa masak dia akan lebih lama lah. Okay, daging yang nipis ni mungkin sekejap saja. Alright, so lebih kurang macam tu lah bila you nak curekan sampel you tu. Alright. Okay. Okay. Selalunya lah. Okay, katakanlah kan, you buat formula. Okay, you dapati yang cure time ataupun optimum cure time you punya sampel ni mungkin kadang-kadang sampai 30 minutes. Okay, 30 minutes. Terlalu lama kot. Okay, so what are the alternative ataupun what are the options yang you boleh buat untuk reducekan optimum cure time, TC90 for example. TC90, contoh daripada 30 minutes, so you nak reducekan lagi. So mungkin you boleh tambahkan accelerator, amount accelerator, ataupun mungkin you akan boleh tukar accelerator yang mungkin yang you gunakan sekarang ni mungkin medium rate. Mungkin you boleh tukar kepada fast ataupun ultra fast. So yang ini kita akan cover dalam chapter accelerator nanti. Okay, so there is another cure rate index.
cure rate ni sebenarnya kita nak tahulah rate at which cross-linking ni. Okay, so macam mana nak dapatkan 100 divide by TC90 minus TS2. So it is important that you need to know the value of TC90 and TS2. Okay. Kalau you tengok dekat sini Okay. TS2 ni sebenarnya dia tinggi sikit je daripada dia meningkat, tapi dia just meningkat sikit saja. Okay. Dan TC90 ni sebenarnya dia bukan dekat atas ni sebab dia 90%. Dia belum lagi reach 100%. Kalau kat sini mungkin dah 100% cure. So sebab dia T90 saja, so mungkin dekat dia slightly lower lah. Okay, kadang-kadang kalau bila you buat calculation, kalau you dapat TC90 you kat sini, tu memang salah lah. Soalnya TC90 dia just a bit lower lah sebab kalau yang atas ni dah 100%. Sebab dia hanya TC90 or TC95. Okay. Okay. Alright. The last one is overcure stage. Overcure stage ni yang which one? Okay. Overcure stage ni dekat sini. Alright. So after it reach TC90 or TC95, the process ni still continues. Okay, dia akan continuous lagi. So rubber ni dia akan mungkin maybe the first compound dia reach TC90 and then dia akan reach maximum and then dia akan flat. Ataupun there is another compound bila you buat test sama juga dia dapat macam ni tapi mungkin dia akan jadi reversion, dia akan menurun. Or there is another possibility bila when you conduct a cure test, so dia akan dapat macam ni sampai sini, so dia akan increase lagi, keep marching, increase saja. Okay, so here dekat sini kita panggil dia adalah overcure region. Sebab apa overcure region? Sebab kita dah dia dah reach the optimum cure. Okay, so this is where we call it as overcure region ya. Okay, so kalau kat sini katakanlah you dapat graph. Kalau Plato senang, of course you akan tahulah dekat sini dia punya MH, maximum torque. Okay, kalau marching kat mana you nak dapatkan maximum torque? Yang paling tinggi lah. Okay, ini adalah maximum torque. Sebab penting right, sebab you nak tahu, you nak calculate nanti. Nak calculate optimum cure time. Kalau reversion, just before dia menurun. So kat sini. MHR, maximum torque for, yang ni lah reversion curve. Okay, this one Plato and then this one is marching. Alright. So let's say kalau you buat, you carry out the cure test and then selalunya kita prefer ataupun memang kita nak compound tu dia menjadi yang this one, flat saja. Okay, kita nak curve ni dia flat saja. Let's say kalau dia reversion maksudnya something wrong lah dengan you punya compound tu. Sebab apa dia reversion? Maksudnya bila kat sini at first dia meningkat, dia form crosslink, lagi crosslink sampai dekat sini dia reversion. Dia maksudnya apa? Sebab torque bila reversion maksudnya torque you ni dia dah menurun. Bila torque menurun maksudnya compound you ni dia dah apa? Dia dah lembut. Sebab apa dia lembut? Sebab possibility mungkin crosslink yang dah form tadi, mungkin ada crosslink yang dah terputus. So kita tak nak yang this one. Okay, tak nak this one. Okay. Or there is another possibility, you akan dapat curve matching. Curve matching. Curve matching ni mungkin lah. Okay, mungkin dia punya rubber unit dia masih lagi duk sibuk lah form crosslink lagi. Sebab tu dia increase je. So mungkin mungkin you boleh contoh instead of yang ini you conduct test ni at maybe 150 degrees Celsius. So mungkin you boleh tambahkan sikit temperature, mungkin 170 atau 170 ataupun 160. So bila you buat sampel, you buat cure test, you tukar temperature dia, mungkin you akan dapat Plato. Tapi kalau you still dapat matching, you ubah temperature a few times, masih dapat matching, means that something wrong with your compound. You punya compound tu ada something wrong. So the most desired cure curve yang kita nak adalah yang mana? Yang Plato ni. Flat je. Maksudnya bila dia dah kat sini, maksudnya dia dah reach
the highest crosslink, and then kat sini dia akan form sikit lagi, and then sampai sini maksudnya dia dah stable lah, dia dah tak form any crosslink. So maksudnya kita faham yang rubber compound ni dia dah betul-betul form the optimum crosslink. Okay. Kalau kat sini tak lagi. Kalau yang curve matching ni maksud dia apa tau? Dia duk sibuk lah form crosslink lagi sebab dia still increase. Maksudnya torque tu makin meningkat, maksudnya rubber itu dia akan duk sibuk form crosslink lagi. Alright? Okay. At vulcanization state, vulcanizing agent will continue crosslink the rubber until it's become less or no more. Then vulcanization will experience overcured stage. Yang tadilah matching. Okay. Overcured ni maksudnya after it reach T90 ataupun 90% cure ataupun 95% cure. Overcure is the term used to indicate that the rubber compound has been vulcanized beyond its optimum cure time. Selepas T90 tadi ataupun T95, dia dah beyond, melepasi. Okay, dah melepasi. So there are three possibilities: reversion, matching and plateau. Okay, reversion, kalau you dapat reversion cure, maksudnya you boleh tahu yang rubber you ni tadi dia duk sibuk form crosslink, tapi bila dia dah reach overcure punya state, crosslink yang dah form tadi dia dah terputus. So bila terputus maksudnya hardness dia rendah lah, modulus dia rendah sebab torque dia dah menurun, right? Okay. Dan juga low strength properties. Kalau matching maksudnya a continuous insertion ataupun continuous formation of crosslink. Dia sibuk lagi duk form crosslink, alright? Tapi yang this one, kalau kita dapat curve yang the last one ni, okay, plateau means that stable cure and very much desired because retains most of the good physical property. So sebenarnya kita memang nak lah curve yang number 3 ni, okay? Okay, so kalau you tanya saya, apa kepentingannya? What is the usefulness of cure meter? Why it is necessary to carry out the cure test? Okay, the first one is for research and development. Okay, for research and development, contoh, katakan you ada, apa yang cakap, you ada ubah sikit dekat you punya formulation tu. Contohlah, katakan mungkin you ada formula yang you dah lama kot daripada, contoh you masuk kerja kat kilang tu, okay, kilang tu memang asyik guna formula yang sama saja. Okay, so you nak try ubah sikit dia punya ratio. Mungkin sekarang ni mungkin accelerator yang diguna mungkin rendah. So you kata why not kalau kita tambah sikit lagi accelerator so that we could reduce the production time. Contoh macam tu. Okay, alright. So you boleh buatlah guna cure meter. Okay. Ataupun what else? Mungkin katakan kalau ada spec yang baru. Okay. Company ataupun customer you dia nak yang baru. Dia tak nak dah yang macam ni. Yang current. Okay. Ataupun mungkin for quality control. Quality control contoh ada satu batch rubber yang kita compound petang ni. Dan ada juga satu lagi batch yang kita compound pagi semalam. Okay. So you nak tengok consistency of mixing ni. Sama tak untuk, sebab selalunya okay, kalau kilang tu okay, daripada azali sampailah sekarang ni dia pakai formulation yang sama. Okay, dia tak tukar ingredient, dia tak tukar dia punya amount, tak tukar dia punya ratio apa semua, sama je daripada dulu sampai sekarang. So you tak perlu nak buat cure test every time. Okay. Sebab cure test ni, diometer ni kat kilang tak ada. Kadang-kadang kalau ada certain kilang tu, dia akan hantar sampel tu kepada third party. Contoh dekat Siring, contoh dekat Lembaga Getah Malaysia, Malaysia Rubber Board. So dekat situ ataupun third party lah, ada satu company yang dia memang buat testing saja. So company tu dia akan ambil sampel daripada kilang dia akan hantar dan dia bayar lah so that dia akan dapat cure test. Okay. So cure test ni dia takkan selalu kita buat lah. Okay. Unless kalau kita ada buat new formulation. Contoh macam ni lah. Ataupun tiba-tiba you sebagai orang kata R&D engineer baru masuk ataupun QC engineer baru masuk.
So you nak tengok, okay, adakah you punya mixing ni daripada mixing proses ni adakah dia konsisten, sebab you all dah tak buat dah cure test ni, sebab you all daripada dulu sampai sekarang gunakan formula yang sama, ingredient yang sama, tapi you just nak try, nak tengok adakah mixing proses you ni batch yang petang ni dengan batch yang pagi semalam, adakah dia konsisten. So you nak tengok cure test dia sama tak, optimal cure time dia sama tak. So you boleh juga buat. So kalau dia sama, okay lah, alright. So you boleh hantar dekat third party, okay, untuk buat cure test, okay. And then process control. Mungkin ada kadang-kadang customer complain, ataupun bila you buat molding tu, you tengok sampel ni macam dia tak cukup masak. Dia tak cukup masak. Mungkin you tengok dia macam kalau sampel yang dah masak, kalau kita yang experience, kita tahu yang sampel ni memang nampak elok, tapi yang sampel ni dia macam sikit ada sticky sikit, dia susah nak keluar daripada mold, for example. So you boleh try, okay. And then number 4 is checking technical viability of new ingredients. Okay, contoh katakan manager you baru pergi conference ataupun baru pergi seminar kat mana tak tahu, dia jumpa satu supplier and then dia bawa balik, dia kata kat you, why not kita try accelerator yang baru ni, dia kata kan. Murah, dia kata lagi murah, you try. So you sebagai R&D engineer, you buat macam biasa, compound, and then you tambah, you gunakan accelerator yang baru, and then you buat cure test. Tapi you kena compare lah, compare dengan produk yang cure test yang sebelum ni dengan yang menggunakan accelerator yang baru. So you tengok, okay, memang cure time dia cepat, tapi bila in terms of modulus stock dia tak tinggi, you akan dapat curve yang lowly, yang landai je macam tu. So kalau you tengok landai macam tu, you kata mungkin crosslink tak banyak ni, tak bagus. Memang dia cepat, tapi you akan dapat formation of crosslink tadi tu, dia low macam tu je. Kalau graph yang current material yang you guna, current essence yang you guna, dia lebih tinggi. So you boleh buat perbezaan lah. So you boleh tunjuk kat bos you, okay, this is the result of cure test, which is one sample and then another sample from a new accelerator that you okay, and then this is the result. Okay, based on the result, I could conclude that the new accelerator, it will give faster. Okay, however mungkin you boleh tengok lah, that's okay, know how to analyze the data. Selalunya dekat kilang dia akan bagi result saja. You tak perlu calculate dah optimum cure time, tapi sebab you ni, kita kena tahu fundamental. Contoh you hantar kat kilang tu boleh bagi result dia boleh bagi MH, ML, tapi dia tak boleh bagi cure time. Ataupun mungkin dia boleh bagi tapi tak accurate. So boss you suruh you calculate. So you kena tahulah macam mana. Jangan masa tu baru nak contact saya ke ataupun cari balik nota ke kan. You kena tahu. So that's why it is important you sebagai orang kata technologist ataupun induction executive, QC executive, you kena tahu analyze. Kadang-kadang you tak akan buat semua tu. You akan suruh you punya supervisor, you suruh you punya leader untuk you buat test tu, tapi yang nak kena analyze, yang nak kena prepare report, yang nak kena present depan you punya manager adalah you. Diorang tak present So that's why it is important untuk you tahu how to analyze. Okay. Kalau result macam ni, kenapa? Kalau Scotch time, okay, tahu. And then you pun buatlah mixing, suruh you punya supervisor buat mixing ataupun leader you buat mixing. And then buat cure test. So you dapat, you punya Scotch time tu memang daripada asal Scotch time dia 5 minit. Tapi, mungkin 10 minit. Tapi accelerator yang baru ni just mungkin 3 minit saja. And then you ni punyalah happy. Okay, you tunjuk. Kita boleh guna yang baru ni bos. Sebab Scotch time dia cepat ni, 3 minit. Tapi you tak tahu kalau Scotch time yang pendek tu, dia akan bagi apa? Problem masa processing nanti. Problem macam mana? Sebab dalam masa 3 minit, rubber you ni kena masuk dan flow melalui a series of screw. Tapi lama kan, skru tu panjang, mungkin dalam 1 meter contoh.
Tingkat industri lagilah besar kan. So bolehkah dia achieve dalam masa 3 minit tu dia boleh flow dekat you punya die tu ataupun mold tu, dia masih lagi lembut. Entah bila kat tengah-tengah skru tu dia duk lalu dekat skru tu dia dah keras. Tak tu rosak dia punya skru tu nanti. Pening tu nanti. So that's why it is important untuk you tahu. You kena tahu analyze, alright? So okay, ini. Okay, so letter, okay, I'm not sure you dah buka ke belum, tapi raja-raja lah buka you punya Google Classroom ni. Saya takkan beritahu lah every time saya masukkan, you kena tengok So dalam Google Classroom ni, you buka chapter 2, okay, supporting videos, lecture notes. Okay, ini ada cure curve. Please print out. You print out satu kertas A4 and try to find MH value and L value and calculate dia punya optimum cure time, TC90. Tak kisahlah TC90 ke or TC95 ke. So you kena calculate, you kena tahu MH, ML, dapatkan value TS2, dapatkan value TC90. 4 ni. Okay. So you print out this one, cure curve ni, print out, and then during ataupun over the weekend mungkin you boleh buat. And then let's say kalau you tak dapat, you boleh tanya saya, tanya kawan-kawan you, ataupun mungkin you boleh terus tanya saya. Okay. So I guess before we end our session, is there any question? Okay, so kalau ada soalan, I'll share the attendance.